साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे, वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं। इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। मुझे इस बात की खुशी हाँ, पर इस खाने में तो टेस्ट ही नहीं है। कोई स्पाइस बूस्टर या चिकन मसाला बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1 लाख रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जुड़ चुके हैं, इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, महिलाएं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है 20 रुपये है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11 लाख परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिली। संकेत बाब, आज सगळे देशा भितर मन की बात सुरू आसा, तशेंच आज तुम्ही एक आयोजन केलां. खंयचे हेतून म्हणजे कशे दृश्टिकोनान तुम्ही हो आयोजन केला हांगा मन की बात लोकां खातीर? आमी मन की बात आमी पळयता आसतना सगळे जाण आपआपल्या घरान पळयताले, पण आज ठरयलें की सगळ्यांनी एकीकडे येवन पळोवपाचें. की आयज जशें आयकल्लें तितून दिसतालें की थोडे म्हत्वाचे विशय आयज मोदीजी लोकांक सांगताले आनी तशे म्हत्वाचे विशय आयच्या मन की बातान सांगले. म्हणून सगळे आमी गांवचे ह्या वाठारांतले सगळे लोक एकीकडे येवन ते पळोवपाचे. तितूंतल्यान म्हणजे तेजे नंतर आमी सगळो विशय आयकून तेजेर डिस्कशन जातलें आनी कितें सिरियस जे विशय आसा तेजेर आमी काम करूं शकतले. अशे विशय मोदीजीन आयज घेतले. तितूंत भितर एक मेजर विशय घेतलो तो उदकाचो. अंदू जे आमी प्रेडिक्ट केलां त्या प्रमाणे पावस अंदू कमी जावंक शकता. सो पावस जर कमी जालो जाल्यार सादारण आमकां मार्च एप्रील मेन जे थोडेशे त्रास जाता उदकाचे, जे अंदूच्या वर्साक जावना की पावस खूब पडिल्लो, पूण अंदू तो जावंक शकता. कित्याक अंदू काही कारणाक लागून वेदराच्या काही थोडे तेंचे वेदराचे थोडे रुल्स आसता, त्या प्रमाणे अंदू पावस दुसऱ्या वेस्टान वतलो, म्हणून हांगा मातसो कमी जावंक शकता. सो तेजो त्रास आमकां जावंक शकता. म्हणून उदकाची बचत कशी करप, आमी उदक कशें वाचोवप, वेस्ट जावपाक दिवप ना. खंय पायपलायन फुटली जाल्यार रोखडेंच कोणाक इन्फॉर्म करपाक जाय. लोकल तुमचो पंच आसतलो, सरपंच आसतलो किंवा PWDचो कोणी ऑफिसर आसतलो, ताका इन्फॉर्म करप आनी तें रोखडें थांबोवप. बेस्ट तें खंय वेस्ट गरज नाशिल्ली गोश्टींनी वेस्ट उदक करप ना. उदक थोडे गोश्टी झाडांक घालपाक रिसायकल्ड उदक वापरप, ह्यो सगळ्यो गोश्टी आयज मोदीजीन सांगल्यो. तशेंच गणपती म्हणजे हांगा चवथ हो सण हांगा गोंयान, महाराष्ट्रान, कर्नाटकान हो मोठ्या प्रमाणांत जाता. आमी POPचे गणपती वापरतात. एक म्हणजे एनवायरमेंटा खातीरूय ते बरें न्ही, आनी आमी जेन्ना लोक हांगचे लोक ज्या बिजनेसान इनवॉल्व जेन्ना आसता तांकां इकॉनॉमिकली तांकां मातसो हातभार लागता आनी हांगच्या लोकांक मातसो काम धंदो कितें तरी मेळटा, तांकां प्लॅटफॉर्म कितें तरी मेळचो म्हणून गणपती तांणी म्हटलें की हांगा आमी लोकल फॉर वोकलाचो जे प्रत्येक मन की बातान ते उल्लेख करता, ह्याय मन की बातान तेणी केलो आनी चवथ सामकी लागीं पावल्या. लोकांनी लक्षांत धरून ह्यो गोश्टी करच्यो, अश्यो मोदीजीन असले बिंदूंचेर आमी लक्ष दवरपाक जाय.
अशें हांवें सांगलें. आनी म्हाका दिसता की आज मन की बातान हरशीं आमी घरा कडेन पळयताले सगळ्यांनी आतां आमी इतली जाण सगळे बरोबर आसा. इतली वेवस्था मातशी थोडीशी खबर नाशिल्ली इतली जाण जातले म्हणून. वेवस्था मातशी थोडी कमी जाली म्हणून सगळ्यांची दिलगिरी व्यक्त करता. आनी तुमी मुखार आतां हे मन की बाती खातीर एक स्पेशल अशें कितें आयोजन बी करतले की लोकां खातीर हें म्हणजे प्रोविजन आसचें अशें कितें थोडक्यात बी करपाचे विचार आहा तुमच्या मनाक? अशें दिसलें म्हाका आज की हो जर कितलेशे जाणांक म्हणजे आमची घरांतली टीव्ही आनी हॉलान आमी बसल्या, भायर कितलेशे उरले तांकां आयकुपाक मेळुना. कांयशे म्हत्वाचे मुद्दे आसा ते एकी कडेन बसून पळोवप आनी एकल्यान घरा कडेन बसून पळोवप हितून फरक आसता. सो एकी कडेन बसून पळोवपाक आनी म्हाका दिसलो की मोठो जागो आयचे हितूंतल्यान दिसलें की आनी कितें मातसो व्हडलोसो जागो आमकां अरेंज करची पडटलो. फुडल्या ज्या मन की बातान जेन्ना आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली तेन्ना मातसो व्हडल्या जाग्यार करपाचो प्रयत्न आमचो आसतलो. फ्रॉम पास कड्डार आयज संकेत भाईचे हांगा येयलो मन की बात पळोवपाक. जे मोदीन सांगला ते आमकां हांव 2017 मोदीत आसा. म्हाज्या घरान येवन पळय जाल्यार मोदीचे फोटो आसा, मनोहर भाईचे आसा, संकेत भाईचो सुद्दां आसतलो. पूण आयज बरें कितें दिसलें की मोदीन एक गणपतीचेर बरें सांगिल्लें की आमी ज्यो POP गणपती यूज करता न्ही ते एक्चुअली बरें न्ही. ते आमी न्हंयेन व्हरून आमचे सोडटा, आमी ते तशें वता, नुस्तें मारता. जे आमी मातयेचेर करता, जे आमच्या गांवांनी कलाकार आसा न्ही तांकां प्रोत्साहन दिवपाचें. तेंचे गणपती यूज करून तांकां एक हातभार लावपाचो. तसो आमचे भुरगे खूब आसा करता तांकां हातभार करून हांव संकेत भाई म्हणटा असो बारीक बारीक कलाकारांक वयर काडीत रावतलो. आनी आयज बरें दिसलें की तितलो लोक जमला की संकेत भाईच्या घरा कडेन की मन की बात पळोवपाक. काय बरें दिसलें की बरें दिसलें. देव बरें करूं. आज PMन खास स्पोर्ट्साचे सुद्दां मन की बातान आपली मनातली इच्छा लोकां मुखार व्यक्त केल्या. आज कसलें दिसलें? तूं एक स्पोर्ट्स पर्सन, कशें दिसता? म्हाजें नांव हरिचंद्र दिलीप, हांव करमणे रावतां. आज मोदीन सांगलें स्पोर्ट्सा बद्दल, फुटसाल तशेंच नॅशनल गेम्स तशेंच हांव एक प्लेयर आसा. हांव रनिंग करता सगळ्यान. स्पोर्ट्साची दखल घेतली म्हणून कशी दिसता आयज स्पेशल? अशें बरें दिसलें सांगलें तेन्ना. आनी अशेंच सगळ्यान भुरग्यांनी मुखार येवन स्पोर्ट्स खेळपाचो आनी एक ऑपॉर्च्युनिटी घेवपाची मेळटली. तशेंच नॅशनल लेवल इंटरनॅशनल लेवल रिप्रेझेंट करपाचें आमच्या भुरग्यांनी. म्हजें नांव श्रीकांत नायक आनी आयज हांव स्पेशल हांगा मन की बात पळोवपाक आयलें. आनी म्हाजो सदांच तो मन की बाताचो एपिसोड येता तो खंयचोच एपिसोड चुकयना. आयचो एपिसोड पळयता आसतना म्हाका खूब बरें दिसलें की खूब कडेन आमी जेन्ना मोदीजी बद्दल उलयताले तेन्ना पयलीं पासून म्हणटाले की वोकल फॉर लोकल म्हणून. आयज मोदीजीन सुद्दां जे पॅरिस ऑफ प्लास्टराची जे आमी गणपती मुर्ती यूज करता त्यो करची न्हू म्हणून सांगलें. आनी ज्यो लोकल जे आमी स्थानीक कलाकार आहा हांकां बी एक संदी मेळटा जेन्ना आमी ते ट्रेडिशनल आमगे गणपती करता ते करचे. आनी तितूंतल्यान कितें जाता की जेन्ना आमी प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्या गणपतीक विसर्जन करता तेन्ना ते न्हंयक प्रदूशण जाता तोय तेन्ना मुद्दो काडले कडेन आसा. आनी जेन्ना त्या लोकलांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा ती तो मुद्दो काडले कडेन आसा. खरें बरें दिसलें आयज तेणें स्पोर्ट्साचेर उलयलो, लोकलांचेर उलयलो आनी एक बरो एपिसोड आयज आमकां सगळ्या भितर बसून आमकां पळोवपाक मेळ्ळो. म्हजें नांव निलेश वेळीप. हांव खरें म्हणल्यार जवळ जवळ 10-12 वर्सां जालीं हांवें मन की बात सोडलेलें. पूण हे फावटी संकेतान मन की बात आपयलो. हांव हरशीं एक्चुली हेका खातीर येवनासलेलो, त्यावेळी आमगेले रेगुलर येवपा आसलेले. तेजे निमतान म्हाका आयज मन की बात आयकुपाक मेवळें. बरे माननीय मोदीजीचे बरे विचार आहा. पूण आमचे स्थानीक जे आसा आमचो खुद्द आमगेले मतदारसंघाचे कळ्ळें तुका. आतां मोदीजीन सांगलें कितें म्हणून की वोकल फॉर लोकल म्हणून. पूण आमी लोकल पूण आमगेलेच काडून भायल्यांक कळ्ळें तुका. हो खास करून आमचो दुधसागर जो विशय आसा पळय तो लोकलांनी करपाचो आसलेलो तो काडला आनी भायल्यान दिला. म्हाका मोदीजीचे विचार एकदम बरे आसा पूण ते टिकोवपा जाय. आनी स्थानीक जो आमदार आसा पळय तेणे सगळें घाणाक लायलेले भशेन आहा. कळ्ळें तुका. हांव इतलेंच निवेदन करतां की तो जो मुद्दो आसा आमगेलें जें कितें आसा पळय तें आमकां मेळोवन दिवचें. हांव मागतां दोतोर प्रमोद सावंता कडेन बीन आतां मन की बात आमी आयकले. आमचे विचारूय खरें मातशे चेंजीस जाल्ले. थंडपणान आमी आयकले आनी हेच पद्दतीन मोदीजीचे विचार घेवन थंडपणान आमगेले हें केल्यार पुरो इतलेंच मागतां आनी देव बरें करूं. हांव नंदीश देसाय, एक्स पंच मेंबर विलेज पंचायत कुळें. मन की बात हांव सदां पळयतां. पूण कितें दिसलें आज कितें दिसलें की आज संकेत बाई बरोबर पळयताना इतलें बरें दिसलें की डिस्कशनूय जालें. मन की बात घरा कडेन पळयता आनी ओगी न्हिदता मागीर 5 मिनटांनी. तें जालें ना. हांगा मन की बात पळयतकीर ताचेर डिबेट जालो, डिस्कशन जालें. संकेत बाईन बरेंशें ताचेर सोल्युशन सांगलें कितें करपाचें तें सगळ्यां म्हत्वाचें म्हळ्यार आतां निलेश आमचो वेळीप आसा ताणेंय उलयलें
जे दुधसागराचे आसा ते जे वोकल फॉर लोकल हांगा वोकलच काडलो. वोकल म्हळ्यार गळो गळोच काडटकीर आनी उरता कितें. पूण तातूंतल्यान म्हाका दिसता आमचो गळो आमचो आवाज परत दिवपा खातीर संकेत भाई सारको युवा, हांव संकेतूच म्हणटा ताका, पूण तुमकां सगळ्यांक बरें दिसपाक ताका संकेत भाई म्हणटा, तो एक तरणाटो मुखार सरला आमचो आवाज आमच्या भितर दवरपाक आनी भायर काडपाकूय बी. थँक्यू.